বসে রয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ। বিসমিল্লাহি কবুল। وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لك الحمد ولك الشكر حمدا كثيرا يا رحمن يا رحيم يا كريم ربيع أول চন্দ্র মাস আয় আল্লাহ অত্যন্ত দামি মাস যে মাসে উম্মতের কান্ডারি নবীজি দুনিয়াতে আগমন করেছেন। আয় আল্লাহ এই বরকতময় মাসে আসর নামাজের প্রায় কাছাকাছি সময়ে উম্মতের মাঝে শুভ কাজ হয়েছে, দয়া করে কবুলের মঞ্জুর করে দিন। আয় আল্লাহ নবীজি সাহাবায়ে কিরাম উম্মতে মুহাম্মাদিয়া সাল্লাল্লাহু যেভাবে আয় আল্লাহ দাম্পত্য জীবন মঞ্জুর করে দিন। দান করে প্রতিরোধ রিজিকে বরকত দিন, ঈমান আমলে মধ্যে বরকত দান করুন। লো ভাই লো ভিডিও করলো ला मेरा दूल्हा का आया चलो ये दम अंगूर जैसे खाया उसको हेलो ऐसे अभी तो तुम घर जाएगा ना, तुम जाकर अच्छा से कुछ खबर देना हम लोग। मैंने एक वीडियो देख रहा था। ये दूसरा दूल्हा वीडियो करता है। एक भाई का खुश खबर आ गया, अभी नमाज का सुनने बारह लाख दिया ए साथी भाई 12 लाख दिए नहीं भाई ले फरे मैंने लावा मन ला 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 तू खा, तू नहीं देखता था। इमन भाई को लो ले हेलो हां सर भाई আমরা পুরান জামাই ওই যে আমরা পুরান জামাই গেছে 70 জামাই এটাই সামনে গেছে 70 জামাই बोला अभी दोबारा जाएगा शादी करेगा दोबारा अभी जाएगा ना ওই যে उधर গেছে 70 জামাই इंगेजमेंट हो गया। মুনাজাত শেষ না साबिर भाई ये तो बांध प्रोग्राम गलत, ये फंस गया, बंधन में आ गया। अभी हम लोगों में नया नहीं होता है, इसे आदमी अभी साइदल का बैचलर जिंदगी खलास हैं? खलास बंधन हो गया खलास। बंधन हो गया। अभी 24 घंटे में 8 घंटा लफड़ा करेगा और 12 घंटा बाकी घंटा प्यार करेगा। सही है। मीट क्या होते ना